AI modified atau AI, tapi bukan AI generated juga sih, yang lebih ke AI modified, kayak misalkan video lu terus diganti muka gua gitu, kayak Oh, gitulah. ada ya kayak gitu ya? Oh, Ada. banyak Ya, ada. oke. Gue tanya yang kayak tiba-tiba misalnya ada foto kita kasih ke AI, itu fotonya itu seakan-akan kayak bergerak dan berkata-kata sendiri gitu. Itu di fake nggak? Nah, atau ya itu tergantung kita ngedefinisinya gimana sih, kayak Oh. tergantung konteksnya sih ya. Oh gitu, I see. Oke, berarti cara bikin machine untuk ngebedain atau ngedeteksi itu kira-kira deepfake atau enggak gitu. Yes. Itu Wow, pakai uh, Lanjut. iya, Eh, kayak apa pakai apa gitu? Coba Nes, mungkin lu lebih ngerti Nes. Itu pakai neural network. gue gue pakai ini aja sih, karena resource-nya limited, jadi cuma pakai 2D CNN aja sih sebenarnya. CNN. Iya. Ya, Itu berita CNN. enggak. Convolution. Bukan. Ini Oh, kayak model, jenis model lah. Convolutional Neural Network namanya, atau in short CNN. oke. Like kalau misalnya bisa dijelaskan dalam simple terms nih, apa gimana ya kayak untuk ngebedain video yang ada di fake-nya sama enggak, kayak apa sih yang beda gitu? Misalnya kalau misalnya di chemistry, misalnya kalau kayak besi sama emas, kalau besi itu kan eh, agak putih, emas tuh agak emas gitu kan, warnanya agak kuning gitu. Kalau kayak di fake sama real video tuh kayak emang what differentiate itu gitu? Sampai coding pun bisa ketemu kira-kira gitu. Sebenarnya itu the nature of CNN. Jadi kan kalau CNN itu dia eh mungkin bisa dibilang automatically dia ekstrak fitur-fitur dari gambar, entah misalkan kayak edges-nya atau misalkan ya di bagian mananya gitu. Nah, dari fitur-fitur itu nanti kan kita ada datanya ya, kayak ada data latihnya gitu. Oh, ini video ini labelnya real atau video ini labelnya fake. Nah, dari label itu nanti dari fitur-fitur yang dipelajarin si CNN ini bakal diasosiasiin dengan labelnya. Jadi ketika misalkan nanti dia dikasih video yang kita nggak tahu nih labelnya apa gitu kan, nah Ah, nanti dia bisa mengambil kesimpulan atau mengambil decision based on asosiasi antara fitur dan label yang dia udah pelajari sebelumnya gitu. wow, yang Itu gue nangkap berarti kayak di fake video-video di fake itu pasti banyak CNN codingnya gitu. Gimana gimana? Kayak maksudnya kayak video-video di fake itu berarti banyak CNN-nya gitu. CNN itu lebih ke apa ya, lebih ke model atau gimana, Vanes coba gue mungkin nggak bisa ngejelasin dengan kata-kata gue, Gue mungkin Vanes coba Vanes gue bisa Vanes. bisa lebih menjelaskan dengan lebih baik kali ya. Ya CNN itu ya dia kayak ngepeta-petakin gambarnya baru dia kayak do some matrix multiplication dari some number gitu. Tapi wait, itu Ya, nanti you berarti pakai pre-train model atau train dari scratch? pakai pre-trained model sih, karena kalau from scratch kayaknya long time. Oh. Bim, aman Bim. Well, we try to understand ya Bim ya. Kita coba mengerti ya Bim. Baru you find tune kan? But no worries guys, kayak apa gue pribadi find it interesting to know and to hear and try to understand lah. I guess Bima can agree on that side as well. Yes. Yes, bener. Iya, Oke. betul, ditanyain Maxwell kayak kayak ini ya, kayak gua sidang skripsi ulang kayaknya tadi. Iya bener bener kayak itu kayak ulangan skripsi segala macam. Astaga. Aduh. Itu Gila. Tapi di uh, CPU. Di GPU pakai cloud sih kemarin. Oh, berapa lama tuh? Seminggu training apa fine tune-nya? Sebenarnya kan gue ngetrain tiga pre-train model. Nah, satu model itu paling total 3-4 hari kali. wow. Ya.
maksudnya kayak lu udah ada set of coding, terus lu pakai set of coding itu untuk kayak coba dipraktekin bisa nggak nih ngebedain video asli video palsu gitu selama 3 hari kayak gitu. Iya betul. Iya. Itu satu model. Ada 3. Baru satu model. Emang ada berapa model? Iya. Sebenarnya banyak banget sih sebenarnya. Kalau lu nggak batasin kayaknya mungkin bisa puluhan. Cuma gua ngebatasin gua udah 3 aja gitu. Oh, buat crispy-nya 3. Iya. Oh, oke. Kenapa pakai apa? Itu namanya. Gua taruh di Hugging Face. Apa yang pre-train model yang gue pakai? Iya. Base-nya apa? Jujur, gue udah nggak megang skripsi gue udah lama ya, gue lupa apa ya. Kayaknya terlalu dalam Oh kayaknya. ini EfficientNet, terus ResNet sama ResNet. Exception. Ya 3 itu kalau nggak salah. Exception. Oke. Dan Pengecualian tuh exception tuh apa tuh? Nah namanya Exception. Cuma nggak pakai E di depan, jadi Exception. oh. Oh gitu, exception gitu. Oke. I see. Baiklah. Nah, kayak Panis tuh sampai ke tangan apalagi kami ya, gua bingung ya. Oke, mungkin ada nggak yang lebih umum adalah kayak kan ibaratnya setiap penelitian, setiap skripsi, apapun itulah yang mau disebut lah. Pasti kan ada yang kayak latar belakangnya kayak why in the first place lu pilih tentang penelitian deepfake ini gitu. Impression. Karena lebih ke growing ini sih, lebih ke concern growing media sekarang kan kayak ya lu tau lah kalau di sosmed sekarang kayak media-media digital, video, gambar, audio itu kayak very easy to create, very easy to distribute kan. Dan Benar sih. ditambah lagi dengan akses ke teknologi deepfake itu yang makin kesini makin easy to access. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu approach buat mengatasi masalah itu atau at least ngurangin masalah itu gitu. Oke. Like emang kalau orang awam tuh bisa kayak ChatGPT gitu, kayak gitu emang bisa. Nah kalau ChatGPT itu kan dia fokusnya dia tuh ini ya sepemahaman gue dia itu kan base-nya adalah LLM large language model kan. Kalau LLM itu dia apa ya istilahnya based on text lah, misalnya gimana ya, Harus ada gue nggak prompt-nya. begitu paham ya. Itu kan kalau yang biasa orang paham atau pakai secara umum kan dia tuh kita ngetik prompt terus kayak ini kira-kira bisa apa video ini real or fake atau semacam begitu kan. Tapi kan in the nature LLM sepemahaman gue itu dia gak, kalau apa ya istilahnya, kalau kita bekerja sama video gitu kayak not really that good kayaknya mungkin ya. Oh, oke. Ya gitulah. Ya. Coba gue nggak tahu, gue bisa aja salah. Tapi sepemahaman gue kayak begitu. Oh. Oke. Dan like kalau lu misalnya lu udah pernah ini belum kayak maksudnya kayak ada satu video deepfake yang lu kayak wah gila ini kayaknya segila itu kayak apa video deepfake tergila yang lu pernah lihat, nah itu deh. Apa ya? Kayak gue gak pernah mikir kayak gitu sih. Jujur aja. Oke. Emang datasetnya dapat gak usah deh. Kalau banyak gua tanya. Jadi gue beneran sidang ulang ini kayaknya di sini. Aduh. Pernah sempat penelitian gitu kan, psikologi penelitian gitu. Terus gue merasa kayak gue merasa tertarik sama latar belakangnya gitu loh biasanya, karena latar belakangnya itu kan satu hal yang sangat sosial banget. Iya. Satu hal yang kalian sering suka nemu gitu kan. Oh, gue malah kepikiran Bima, I believe Bima already have made a few of like penelitian kimia gitu, maybe. Do you? Yeah. Spill. Spill. Ya, gimana tuh? What do you make? Yeah, itu tadi like I research. Well, I don't think I can say the exact thing I did. Oke. Oke. I can show you.
but it's like mostly what I tried to do was like developing a new method. Jadi kayak misalnya you wanna make certain compounds atau certain molecule gitu kan pasti ada methodnya caranya gimana. What I Ah, was trying to do is like develop method baru buat bikin compound. wow. Tapi gagal. So anyway, But it's a nice try. Like, Ya, what tapi you tapi decide to like make gimana Za? gimana, sorry. Like menurut kamu itu how hard is it? Like Iya. seberapa susah? susahnya is like apa trying to optimize the condition. Jadi project itu nggak sepenuhnya gagal, tapi like it didn't give the best result gitu loh. Jadi kayak misalnya it only Hmm. 50% yield atau 40% yield. But the professor was targeting for like 90% yield gitu. Oh, Jadi Gila. susahnya optimisasi the reaction condition. I see. oh gila. Okay. Like, why do you like decide to try to make a method in the first place? Do you think the previous method or the usual method is too long or terlalu merepotkan atau? Karena kayak for the current era in chemistry gitu kayak we're trying to have like more sustainable chemistry gitu. Jadi biasanya kalau di synthesis chemistry gitu banyak menggunakan banyak reagents itu apa ya bahasa Indonesia? Like I think menggunakan I think I get it. bahan kimia, Ya. menggunakan. Jadi kalau kebanyakan bahan kimia itu kan nggak sustainable. Jadi we're trying to like cut down on the amount of bahan kimia yang kita pakai, tapi menghasilkan hal yang sama gitu loh. Jadi lebih efficient, lebih sustainable chemistry gitu. Jadi that's why apa new methodology is always interesting to research. Oh, okay. Is it ada hubungannya sama kayak eco-friendly and everything? Is that what Iya, it is? jadi lebih eco-friendly aja karena kita lebih menggunakan sedikit bahan kimia tapi hasilnya lebih efektif. Itu goalnya gitu. Oh, okay, I see. Itu lu baju lu dia udah hijau banget tuh, udah eco-friendly banget tuh kayaknya. Iya. Buset. Okay. Wow. And you've been doing that in lab for like what? Iya. Dari 9 months gitu? Ya, from December tapi gagal jadi ya. But like that's a reality. Oh, Sometimes really you so fail. nice. Yeah. Iya. Oh, lu berani kayak I guess we all here maybe have ever heard kayak the flow chart of making a penelitian yang berhasil gitu. Terus kayak latar belakang, habis itu kayak metode, pendahuluan gitu segala macam. Terus kayak fail, coba lagi. Kalau sukses kayaknya bener, ternyata fail juga and everything kayak. There's a long road and everything. Damn. Dan bahkan kayak saking long roadnya tuh aja kayak kalau lu ibaratnya kalau penelitian tanda kutip fail itu pun juga tetap bisa didocumentate and still be kind of useful for someone who lanjutin kan. Iya, tapi kayak aku untuk publikasi itu mostly they incarnya itu kayak yang successful gitu. Jadi a lot of research yang gagal itu nggak dipublish karena kayak the journalsnya maunya yang sukses doang gitu mostly. Oh. That's the reality. Okay. Like do Korea has a place of dia kayak upload sendiri untuk bahan-bahan penelitian gitu kayak a website untuk upload jurnal gitu ada atau gimana? Yeah, I mean Korea has their own journal, tapi mostly kayak I think the journal yang popular itu dari Amerika I think. Yeah. Yang high ranking journal. Wow. Kayak Scopus tuh apa sih? Scopus UK ya? I don't know sejujurnya. Okay. No worries, no problem. Oh, I see. Oh, okay. Wah. Mending Max bikin podcast deh, katanya tuh. Iya, bikin Max, coba Max, Star Max. kita coba bikin nanti ya. Astaga. Gue berasa kayak apa? Close the door, guys. Astagfirullah.
Nggak apa-apa kan sama-sama ini kan, sama-sama psikologi kan ininya. Oh iya bener backgroundnya. lagi. Iya. Oh guys, Aska Kombusar kan ini guys psikologi dan UI psikologi juga gitu. Kak Faza speak English please coba. English is my second language as a vlogger. Ya, what do I need to speak in English? Asik. Ya. Astaga, astaga. Tapi lu sering ngomong bahasa Inggris gak? Sebenernya apa enggak? Enggak sih, kayak rare occasion aja sebenarnya speak English. Occasion. I see, I see. Bima, gue bisa perkenalan diri bahasa Korea. Nah, coba Bim. Coba Bim. Coba. Gue cuma bisa satu kalimat. Apa tuh? 안녕하세요. 제 이름은 파넷이에요. Oh, That's What does that mean? Oke. that's good. That's really good, actually. That's really good. Oke, artinya apa tuh Bim? Hello, my name is Panes. That's it. Oke, oh I see. Kok lu tiba-tiba kayak terinspirasi untuk belajar Korea gitu, Nes? Gak ada, gue cuma tahu itu aja satu cuy. Dari ini K-drama. Enggak sih, cuma random aja. Oke. Astaga. Coba Kak Faza bahasa Sunda. Emang lu bisa Sunda, Za? Itu aku nggak bisa guys, nggak bisa. Meskipun aku 3 tahun di Bandung, aku nggak bisa ya. 3 tahun di mana, Za? Di Bandung, di ITB. Oh iya sih bener juga. Iya. Iya bener. Kampus Gajah Duduk ya kalau kata orang ya. Kerja dulu. Betul. Astaga. Lu? Oh iya, soalnya lu Jatinangor setahun terus di Bandungnya 3 tahun gitu nggak sih? Bener nggak sih? Oh enggak, kalau gue sebenarnya dari awal di Bandung kan, di Ganesha. Cuma karena first year karena masih COVID jadi online. Jadi cuma 3 tahun di Bandung gitu. Oh iya bener. Ya dan lu kan ini ya udah mau lulus basically kan. Iya. Bim pakai kacamata dong. Emang lu pakai kacamata Bim? Iya, emang pakai kacamata Bim? Enggak. Kenapa? I don't have. Oh Kayak justru. waktu itu karena I post jadi I ke photo booth gitu, terus ada kayak aksesoris kacamata, terus I posted. Oh. I see. It's just accessories gitu guys. I don't have kacamata. Oh oke. I see. Damn. Oke. Oh tuh, Kak Faza rencananya lanjut kerja PS2 Kak. Nah tuh. Aduh. Sekarang kerja dulu kayaknya. Nanti Asik. after some years baru udah lanjut sekolah lagi kali. Asik. Kali ya nggak tahu. Asik. Bro, lu magang gak sih sama ini untuk lulus? Iya gak sih? Gimana? Lu magang gak sama kuliah? Magang 1 semester. Semester berapa tuh ya? Semester 7 gua magang. Oh, di mana? Ya, waktu itu di inilah di perbankan. Salah satu perbankan. Oh. Lu ngapainnya tuh di perbankannya tuh? Role-nya apa ya? Role sebenarnya front end kan, front end developer. Oke. Tapi kayak sektornya itu kayak lebih ke IT support lah. Jadi bukan yang customer facing. Oke. Berarti bukan tentang UI UX design gitu. Ya, maksudnya job desk gue adalah sedikit tentang UI UX. Cuma mostly kayak how to translate design into code aja sih sebenarnya. Khususnya untuk tampilan visualnya ya. Iya, understandable. Gue di marketing EA tuh lagi minta kayak pembaharuan landing page gitu. Landing page-nya English Academy kan. Ya. Jadi yang kayak bener-bener kayak, tuh gak sih kayak hal sesimpel yang kayak ada grafik, terus kepotong setengah. Terus malah ternyata tuh nyusut gara-gara kayak setiap laptop tuh ukurannya beda-beda gitu ya. Setiap handphone ukurannya Iya, beda-beda. itu responsive design lah kalau di web development. Iya weh, itu kayak itu repot banget gak sih? Itu enggak sih. Sebenarnya kalau udah tahu caranya nggak terlalu ribet sebenarnya. Oke, asik. Iya. Oh, tapi basically lu magangnya tentang kayak gituan tuh. Iya betul. Karena emang
apa ya, entah kepanitiaan atau organisasi yang gue ikutin selama di kuliah tuh mostly kayak gue direkrutnya ke divisi IT gitu kan. Sebenarnya gue juga bosen sih, cuma ya udah. Tapi tapi kayak yang gue kerjain tuh selalu antara misalkan bikin desain website, bukan bukan desain, kayak develop tampilan website dalam bentuk kodenya lah, terus kayak nanganin hal-hal yang tadi lo sebut kayak responsive design dan sebagainya. Jadi kayak udah normal sih buat gue itu semua. Oh, keren. Ya karena emang lu udah panitianya itu kan, sebenarnya kan. Ya, Jadi kamu bisa aksara Jawa dong. Bisa kenapa? aksara Jawa. Bisa, tentu saja bisa dong aksara Jawa. Cuma kayaknya nggak tahu ya, kalau development di apa ya, code base yang agak besar kayaknya lebih fokus ke TypeScript sih kayaknya. Kayak ke JS udah jarang pakai sih. Kan biasanya kan masih aksara Jawa kan. Iya, biasanya masih aksara Jawa, betul. Kalian ngerti gak aksara Jawa apa? Ngerti. Nggak ngerti kali. Astaga. Wow. Oke. Like, tapi wow, tapi berarti di perbankan kan? Kayak apa website yang emang perbankan ada bikin website kah, atau apa kah, atau app kah? Nah itu gua kan tadi di IT support ya, jadi gue lebih ke maintain atau develop aplikasi yang dipakai buat internal gitu. Bukan yang ini, bukan yang dilihat orang-orang gitu lah. Oh gitu, I see. Apa itu aplikasi kayak absen karyawan gitu-gitu atau bukan? Ya kayak gitulah salah satunya. Oh, I see. Jadi Probably aksara Jawa is JavaScript. Sorry Bim, gimana? Sorry? Aksara Jawa is JavaScript. Is that Yes. what you're... Iya. Oh itu, gue juga baru nggak lagi. Iya itu. Oh my god, agak nge-lag ya. Oke. Wah berarti kayak itu Bim, kayak yang lu pakai buat clock in clock out kerjanya Rasya lagi. Gue baca nama depan lu Za, gila. Iya, Rasya nama depan dan gua Baik emang tuh. gitu ya. Astaga, ih. Gue tuh kayak kan di case tuh di case itu tuh ada yang namanya Rasya juga kan. Terus gue kayak wah, Iya. gue pengen ngetek lu tapi salah ngetek takutnya. Nah, itu bener mas. Betul. I see, astaga. Tapi lu gimana sih Za? Sebenarnya selama ini kayak lu kuliah dengan all your coding stuff. Lu cukup puas kah, cukup seneng kah di dunia ini? Ya pasti ada ups and downs lah ya. Cuma Asik. mostly gue kayak happy aja sih, karena dari awal kan emang gue pengennya ke situ kan. Jadi kayak oke, ini adalah pilihan gue jalanin dengan seneng gitu. Asik. Oh, gue malah wonder how Bima chose his how do you say it? Biomedical engineering, is it the name? Biotechnology. Biotechnology. Oh, okay. Like how do you get into that jurusan in the first place? Because I wanted to go to chemistry, tapi in my department there's no chemistry major yang in English. Jadi I had to go to biotechnology. Jadi ya begitu. Bentar, gua belajar. Oke, Nes. Like lu datang dari kayak olimpiade kimia gitu apa gimana? No, I nggak suka chemistry waktu high school. Terus wow. Serius. Yeah, I was so bad at chemistry. Yeah, so in high school I was not like the best student gitu loh. Jadi kayak I didn't do any Olympiad atau lomba atau apa-apa. Kayak I hated studying. Tapi Wow. in kuliah, like in the university, there's this one professor yang really good, yang bagus banget. Jadi kayak I was inspired by him to pursue chemistry gitu. Oh, oke. Bahkan sebelum lu masuk pun lu udah tertarik sama profesor ini ibaratnya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Would you say that it's a gamble for you to like
pick chemistry in the first place, padahal you don't really learn much of chemistry in high school? Um, I mean, high school I kan IPA, jurusan IPA gitu loh. Jadi kayak I had no choice. I mean, I had a choice to go to business, but I don't know business or finance or econ. Jadi ya udahlah mau gimana lagi. Agak pasrah gitu ya, Bim ya? Jadi jalanin aja, like ya gitu. Oh, okay. I see. Wow. I mean, chemistry is not an easy jurusan sih. How do you cope with it? And you're like third year, right? Sekarang. No, I'm a senior. I'm a fourth year. Oh, lu masuk tahun keempat berarti? Ya, masuk semester 8. Masuk semester 8? Oh, dia semester 8 berarti sekarang. Nggak sih? Iya. Gitu nggak? Iya. Iya. Oh, berarti lu kayak Faza dong? Kayak udah mau lulus gitu dong? Iya, tapi kelulusan tahun depan. The wisudanya tahun depan. Oh, kenapa tahun depan? Jadi berarti- baru start semester 8 this September. Ya. Oh. Oh, ya. Yeah. Like, aduh, Lutfi cerita tuh itu kemarin yang kayak semesternya itu mulai di Januari ya. Januari itu semester ganjil gitu kan. March. Oh, March malah. Ya. Wow, oke. Oh iya, bener. agak beda sama Indo berarti ya. Yep. I see. Berarti like in your 7, kalau di Korea gitu nggak sih kayak di misalnya semester 7-nya tuh harus magang gitu. Not really. Oh, oke. Jadi belajar aja. Kita ada kelas kayak we call it senior independent study. Jadi if you take that class, you harus kayak masuk ke labnya profesor gitu buat magang. Ya. Oke. Jadi ada kelas magang gitu. Ada kelas yang khusus magang gitu. Ya, Dan like you need to report every week or something gitu. ya you write a final report about your research. Oh, okay. Damn. Terus, like, what else have you researched selain tadi lu bilang basically making medicine and everything. Tapi pasti seputar medicine ya, karena biotech ya. I research on cancer, tumor immunology. Wow, respect sih, jujur. But I really like it. I nggak suka biology, jadi I prefer chemistry. Itu Bima ini sangat luar biasa ya, kayak variation banget. I see. Panes How di about mana you? tadi tuh? Oh sorry, gimana Bim? How about you? Why did you choose psychology? Oh me. Okay, so I came from like a IPA juga, kayak jurusan IPA juga like you. But then I realized like, okay, maybe I can basically survive math gitu. Meskipun gua enggak kayak I'm not even top 5 in class gitu at that time. Probably Vanes is someone who will be like top 1 in class or something. Yang Vanes? Don't know. Astaga. Yeah, but then it's about like that. Terus gue kayak gue lebih pengen Indonesia tuh lebih ke arah sosial gitu loh. Kayak gue kayaknya kalau setiap hari ngebahas Python, ngebahas like atau ngebahasnya kayak JavaScript or something about like apa ya, chemistry itu dengan artinya apa kayak hukum has or like some I don't know what you say, a lot of chemistry stuff gitu, like catalyst and ini tambah ini and then like penyetaraan reaksi and everything asal bahasa like oh damn it's quite complex. Kayaknya lebih simpel kalau kita ngomongin orang gitu setiap hari. I mean like psychology is like ngomongin orang kan, but then no in direct translate lah. I guess ya, tapi lebih ke arah analisis sosial and perilaku gitu sih. Like okay, here's a question. If we can recall one of our cousin misalnya kayak our personal cousin, lu pernah nggak ngeliat kayak our cousin tuh biasanya awalnya cerewet tapi tiba-tiba dia diam, atau dia diam tiba-tiba dia cerewet. Like I think it's something yang sering
muncul, either like one of those case, dan kayak it's kind of interesting to find out why tiba-tiba dia berubah gitu sikapnya misalnya kayak gitu. Itu sih. Do you study by like the way, neuroscience? Sorry. I do. Bahkan UI itu lebih neurologis lah ya, I guess bisa dibilang. Lebih belajar yang kayak saraf and like parts of the brain and everything, dopamine gitu-gitu. Oh really? You seem like you know a few of these. Keren juga, Bi. Yeah. So you studied about action potential and then stuff like that. Ya, sinaps. Damn, lu Nah, belajar kalau yang juga. ini Fane sama gue nggak ngerti ya. Kalau yang ini Fane sama gue nggak ngerti nih. Kita gantian sekarang ini. Peace. Jadi sinap itu apa sih? Astaga. Dendrit itu apa dendrit? Dendrit. Oh, you know dendrit. Gue cuma tahu katanya aja cuy. Astaga. Yeah. But then, like we learn kalau misalnya kayak orang kalau kalian stres kan, oh yaudah stres aja. Kalau kita tuh kayak stres kayak kita harus belajar kenapa kita tuh stres gitu. Coba kita cari dari saraf kita. Kenapa sarafnya stres gitu? Oh ternyata ada hormon ya. Gitu. You know something you say like if you stress, psychology people know that the answer of releasing stress is on their note somewhere, but then they don't know where is it. Jadi kayak mereka kan nyari notes mereka, which is kind of not true, but oh well. Demikian. By the way, ini si Bima, lu masih ini ya, masih demen-demen masak gitu ya? Ini kayak rame banget nih. Bima ajakin mereka buat cake. Bikin cake. Yeah. Bikin cake. I mostly bake. Wow. Jadi bake cakes, cheesecake atau brownies or like birthday cake. Wow, seriusan? So you make birthday cakes for your friend as well? Yeah, so like if my close friend has a birthday, I just like bake them a cake. Wow, that's Murah sih, kata gua kita butuh temen kayak dia sih. Iya sih. Astaga. Oh wow. Like, can you show me like, nggak tahu deh, tapi gua nggak tahu ini possible atau nggak. Like, can you show us like hasil cake lu yang mungkin sekarang lagi ada di dapur lu or emang udah Di dapur. Dia kayak cake ready stock gitu ya, tinggal ngambil aja satu. boleh dicek out etasenya, ini ada brownies gitu. Guys, I don't have a bakery, guys. Oh, you don't? Okay, I thought you do. Astaga. But like, Yeah. like you bake at home kan? Yeah, I bake at home. Tapi like nowadays I'm too busy, jadi udah jarang baking gitu. Oh, okay. I wonder how the fans know that lu nge-bake cake gitu. Kayak Karena I IG post itu- in my Instagram story. baru story. Iya. Gelo, keren. Like, but you make it at home. Yep. Wow. Kayak self-made gitu ya jatuhnya ya. What kind of cake do you usually make? Brownies or? Usually cheesecake. Karena cheesecake is really easy to make. Jadi cheesecake biasanya. Oh, you like cheese? Yeah. Bener. Oke. Mas kenapa nggak pilih psikologi yang saintek? Nah, gue emang lebih pengen psikologi ke arah IPS. Nah, emang bedanya apa Max antara psikologi saintek sama yang sosial? Nah, cemil juga ya, gue lupa inget juga ya. Cuma kalau saintek tuh kayaknya mulai anggap itu kayak sebagai mendekati dokter gitu loh. Kayak psikologi tuh, psikolog tuh antara dokter dan gak dokter kan. Jadi kayak agak di tengah-tengah banget gitu. Ibaratnya kalau ke arah dokter mungkin gue bakal belajar kayak
ciri-ciri obat yang bisa bantu ngasih itu. Cuma pokoknya kayaknya nanti bakal ke arah ke obat-obat gitu. Dan ini Vanes lagi muter-muter. Wow. Itu nggak bisa upside down ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa muter screen ya di top. Upside down Kayaknya nggak bisa deh Pak. nggak bisa kayaknya. Lu mau bikin ini, mau bikin landscape apa gimana? Gue mau bikin upside down karena colokan charger gue mepet sama meja. Oh, Wow. Oke. Ya, udah. Bima alumni Masterchef tuh, Bima alumni Masterchef. Tahu? Fun fact banget. Kemarin tuh aku kan gua tuh magang di English Academy kan. Terus English Academy itu mau adain live teaching gitu. Jadi tarik beberapa case yang ya pokoknya ke ini sih ke pokoknya narik beberapa terus ngobrol gitu sambil sharing gitu ya Bim ya hitungannya Bim ya. Iya. Waktu itu kami mau narik Bima terus kayak kami tuh bingung nih topiknya buat Bima tuh apa yang kayak terus topiknya juga nggak harus jangan terlalu kiddish lah jangan terlalu yang kayak STK SD dan segala macam. Awalnya mau mikir masak kan cuman yang kayak wah repot ya kayak ngomong-ngomong masak pakai bahasa Inggris tuh kayak maksudnya bisa cuma maksudnya kayak agak-agak out of ini banget gitu loh kayak agak keluar dari jalur dan pikiran apapun itulah kayak nggak general aja gitu jadi malah rembetnya kemarin ke ini ya pokoknya cita-cita gitu ya Bim ya Iya. Campus tour sama what? campus tour, campus. Campus Kampus. tour oh iya ya jadi kayak lebih kayak tour campus juga dan kayak apa cita-cita Bima dulu ya pokoknya lucu-lucu gitulah biar mencocoki temanya Bima juga. Wow. Tapi tuh kayak gini loh, Zak. Lu tau gak sih kayak kita sebagai orang-orang dalam negeri tuh kadang ngelihat orang luar negeri tuh mereka tuh bisa kayak have a personality of like cute atau kayak apa ya ibaratnya yang kayak nah tuh deh tenang kayak gue melihat orang-orang dalam negeri tuh malah lebih chaos gitu nggak sih Zak? Apa gimana Zak? iya mungkin dari apa ya? Mungkin dari perspektif kita yang apa ya yang orang-orang dalam negeri itu kayak ngelihat mereka yang di luar negeri kayak itu kan kayak wah kayaknya seru kayaknya tenang gitu nggak ada kios-kios sama sekali kan. Iya. Sedangkan kita di sini kayak wah tugas deadline macam segala macam gitu. Iya. Nah, mungkin coba kita coba tanya nih ke Bima atau ke Vanes nih, gimana nih aslinya gimana kalau di luar negeri. Sibuk sama kayak aja juga tapi kayak ini kan Max kayak nggak kelihatan kayak sibuk kan Iya kayak kalem gitu. kayak elegantly sibuk gitu. Is that the Nah, iya I don't know. itu kayak itu katanya kata-kata yang cocok tuh kayak elegantly sibuk. gitu aja. Astaga. But oke, gue gak tau deh. But then kalau Korea tuh gue sebenarnya Neria bilang kayak it's quite individualistic di situ. Would you say that's correct, Bim? Well, I guess so. Yeah, maybe. Karena kayak unless you have a study group atau study friends gitu, like biasanya orang-orang study sendiri. Begitu. Wow. Kalau lu gimana belajar? Kalau I usually have a study friend gitu. Karena the way I study itu I ngajarin orang. Damn. Yeah. Iya. Wah itu lu udah high class banget sih. Wah gila sih. Iya. Karena kalau misalnya I study kayak misalnya passive studying kayak you ngafalin kayak passive gitu kayak susah gitu. Jadi lebih gampang actively studying by like teaching people atau tutoring people. Make sense sih. Kayak but then kalau lu ngajar orang lu udah harus baca materialnya beforehand nggak? Apa lu kayak sambil baca sambil jelasin? Like apa biasanya kan dengerin lecture professor. Biasanya udah nangkep gitu. Oh paham. Jadi lu kayak you kind of review the lecture. Yeah, exactly. Like review. Like that's the way I study. That's cool.
Za, kita apa kabar Za, kita kayak gini Za? Ya, gitulah ya. Beda gitu cara belajar kita. Apa seminggu Oh. belum ujian? Belajar 10 menit sebelum ujian. Do you do that, Bim? Lu gitu gak sih, Bim? Apa kayak you don't even study before exams karena lu dari review while teaching? I study before exams. Of course, I study Oh. before. Masa nggak study sebelum exams? Yeah. Oke. Hamin berapa tuh? Hamin berapa? Habis satu. Hamin satu. Oh, sometimes I did like apa Hamin satu. Oke. But does that work for your side? Yeah, karena the subject was the easy one. Begitu. Oh, oke. Ada ya subjek chemistry yang easy tuh ada ya? Itu subjek biologi yang easy. Kalau chemistry Oh. harus maybe 2 weeks before. Oke, I see. Wait, kok kenapa live will end with detect inactivity? Hold on. Live apa? Sudah. There's a captcha that I need to do. Captcha. Ketahuan robot. Ketahuan deepfake. Iya, gue terus kayak deepfake gitu. Infokan. Oke, udah aman. Oke. Ini kita bahas apa ya? Gue bahkan lupa. Diam. Bahas- Kenapa, Nes? Bahas ujian tadi. Gue ingat satu kalimat Korea lagi. Apa tuh? Coba. Mana sup hanggawoyo? Oh, Ya. Apa tuh ada artinya? it's Artinya- nice to meet you. Oh, sama satu lagi. Otie kayo? Ah, like where are you Vanis terus going? pindah Korea ini. Iya. Sama hangguk saram yeyo? Apa tuh artinya tuh? Are you Korean? Gitu. Oke. Ya, kok lu bisa tahu banyak gitu sih, Nes? Cuma itu. Nggak tahu lagi. Oke, Nes. Gila. Lu sih kayak lu emang nonton drakor kah? Nah, tuh kan. Pada suka nonton drakor kah? Nonton drakor ya, Nes? Karena jangan suka drakor. Gua lagi iseng-iseng belajar random language. Oh. I Tapi see, ya I see. sama sih, biasa aja. Kayak Sunda, lu belajar Sunda? Enggak. Gua lagi. Gua cuma kayak pick up coba Korea gitu. Oh, oke. Astaga. Tuh, Faza cakep banget tuh karyanya tuh. Vanes suka Ome TV. Emang lu demen Ome TV? Komedi TV apaan? Itu yang random matching gitu ya? Iya, masih Iya, matching yang itu. ada matching. Oh, enggak. Bim ajarin mereka dance gnarly. Apa tuh gnarly itu? Itu apa tuh, Bim? You guys can search by yourself. Oh, oke. Siap. Ih, lucu something katanya. Gnarly. Oke. Kayaknya kalau orang-orang DN tahunya DJ Cantelo kali ya, Zaya. Iya, itu udah kemana-mana itu di Cantelo. Austin Ji. Gua pertama kali ngeliat Austin ngepost itu tuh gue shock sih sebenarnya. kayak Austin tiba-tiba begini kayak what? Ternyata jiwa ini ya, jiwa TikTok kayaknya. Itu dia. Astaga. Jajan joget twice, kaget gak? Apa? Emang dia joget kan? Joget Really? twice. Iya. Emang ada? Wow. Wah, niat sih itu sih. Wah. Oke. Gue mulai mikir ini tahu kayak gue pengen nanya deh, kalian tuh before COC seberapa sering untuk kayak basically main atau joget TikTok gitu? Nggak pernah. Never. Even No. ada how- Never kan? No. Gak pernah men, kayak I feel like gue nyadar bahwa konsep the whole COC itu kayak kita yang mungkin sering pegang buku atau pegang laptop, sekarang tuh kita harus pegang sosmed, which is like it is very new gitu. It's like Yes. gitu gak sih Bim? Iya.
like the only thing I learned from church is like ledger philosophy with Andreas. Velocity with Andreas. Harus ada with Andreas ya. Yeah. Astaga. Like, gue kebayang lagi video yang kayak, mesti you at the studio, terus kayak sebelahnya ada Andreas, terus Andreas yang kayak doing the, I think I don't know, I forgot. Yeah. Nggak tahu gua. Aku juga nggak tahu itu juga. Iya, but then itu sih, mesti kayak seberapa culture shock kalian terhadap kayak setelah COC, ternyata udah ada sosmed gitu and everything. Kayak let's try to as fun as deh. Lu gimana nih? Jujur, sangat sangat new sih kayak. I don't know how to find like trending things yang kayak ini gua mau ngapain sih sebenarnya. Jadi kayak when I had the chance right, kayak waktu itu kan kebetulan lagi sama Andreas gitu kan, gua kayak ya udah coba aja sambil belajar gitu kayak banyak. Gimana sih cara ngeditnya, cara rekamnya gimana? Interesting gitu sih. Iya, Andreas tuh kayak dia Semua Andreas dia tuh, kayak dia tuh mengakui bahwa dia nggak sesering itu joget TikTok gitu loh sebelum COC. Dan like I don't know man, setelah COC itu everyone tuh lebih mungkin untuk dance gitu. Rasanya gitu, itu tuh kayak random banget tuh. Gue kayak wow. Kalau lu gimana Za? Apa lu emang udah sering joget TikTok? Gue bahkan sebelum COC pun itu gue nggak punya TikTok loh. same. Terus Seriusan, kayak, Pak? ya kan? Terus kayak day one gue ketemu Andreas, terus gue jadi install TikTok. Andreas moment. Aduh. Gila. Dan karena lu apalagi lu Universe 2 ya saya. Iya. Gila tuh. This whole COC thing kayak tuh day one with Andreas tuh orang bilang. Semua Andreas effect. Virus Andreas. Wow. Macam Andreas. Sangat itulah anak COC. I think gue safely to say anak COC itu cukup nerd, ya nggak sih? Iya. I would Iya. agree. Wow. Like you guys, how do you guys feel setelah kayak mungkin kita awalnya kayak nerd life, terus sekarang basically we're exposed to the social media gitu ya. Is it more happy or more sad buat kalian? Gua sih ride the wave aja ya. Gimana? Ride the wave, like just Kayak ikut arus aja. iya. I see. Za gimana nih Za? Lagi dapat headphones 2 tuh. Tadi gue lihat tuh. Ada ininya. Apa ya sebenarnya? Apa ya? Ya gue dibawa enjoy aja sih. Maksudnya nggak yang sedih, nggak yang seneng ya. Udah karena memang mungkin gue nggak bisa bilang resiko sih kayak mungkin kita udah tahu dari awal kayak efeknya mungkin kayak pasti bakal lebih ramai kan dari kehidupan kita sebelum COC gitu. Jadi kayak ya udah dibawa enjoy aja. I see. Bim gimana Bim? Me, I sejujurnya like I didn't expect bakal seramai ini sejujurnya. I don't know why. Karena Ya lagi bro, lu ngebum banget lagi. Seriusan ya? karena kayak sejujurnya I didn't really research COC really well before joining. Jadi I kayak ikut aja waktu tawarin gitu. Terus Oke. kayak jadi kayak agak shock sebenarnya. Tapi ya udah dijalanin aja. Well, now you're here anyways, right? Astaga. Jujurly. Lu sering ngomong jujurly ya berarti ya Bim ya? Iya. Za, tadi ada yang ngomong Faza punya kembaran. Emang lu punya kembaran, Za? Ada kembaran. Wow. Identik. Enggak, tapi nggak identik.
kayak Nah, ya. ya kalau kalau misalkan lihat sekilas mungkin inilah mirip lah. Cuma kalau kayak you go into the details kelihatan bedanya. Wow. Kita boleh lihat nggak kayak muka lu kata Oh, kita boleh lihat gak muka kembaran lu kayak apa kayak emang semirip itu kah? ma- spill nggak ya? Suka ya? Ah, Up to you, up to you. ini gua Jadi, up to you. ini gua flip kamera langsung kelihatan ini. Jadi jangan. Jangan. Oh jangan. Oke, respect. Oh ya lu lagi di rumah ya Pak ya, bener ya? Iya. Aduh. Oh wow. Spill tuh kali 7 kali 8. Cuma ini lagi kayak udah dari kan SD, SMP, SMA kayak satu sekolah terus kan. Terus kuliah bisa ini kan, bisa univ. Oh bisa. Tapi ujungnya jurusannya sama. Jurusannya sama. Iya kayak what? Ya udah. TI berarti ya, teknik informatika. Sistem informasi juga. Sorry, sebutnya. sistem informatika. Iya. Fizi ya namanya ya, tuh katanya tuh ada yang Enggak dong. Tidak semua yang kembar itu namanya mirip ya guys. Oh wow. Si kayak kakak nggak tahu deh. Tapi lu jadi kakaknya apa jadi adiknya? Gue jadi kakaknya. Meskipun gue nggak tahu sih sebenarnya gue kakaknya atau adiknya. Cuma gue mungkin dari dulu dipanggil kakak gitu kan. Jadi ya udah kayak gue kakaknya gitu. Oke. Good kesimpulan. Kayak emang si kembaran lanjut ke mana tuh? Si kembaran dem. Lanjut gimana nih maksudnya nih? Lanjut. Maksudnya kayak Ngapain? kuliahnya. Heeh. Kan kayak sama-sama baru mau wisuda kan. Jadi terus kayak step yang diambil sama-sama kerja gitu. Jadi ya Ah, I see. Gitu. Beliau kuliahnya mesti di mana? S1-nya? di UI. Di UI. Oh, bro. Oh, wow. Iya. Keren. Enggak semuanya gue bakal cari kalau di UI, wah. Di UI. Oh, alah. Fun fact tadinya gue sebenarnya mau masuk UI loh, coba nggak jadi. Kayak gue pas pendaftaran tuh kayak UI atau ITB, UI atau ITB. Terus ya udahlah akhirnya ITB gitu. Karena kembaran lu di UI apa bukan? Karena jadi gini, dulu waktu daftar itu kayak gue sama dia ngomong lah kayak kalau lu UI gue ITB, kalau lu ITB gue UI. Kayaknya nggak boleh sama. Kalau pokoknya nggak boleh sama kan. Jadi karena dia mau ke UI ya udah gue jadi ke ITB gitu. Oh. Gila. Tuh ditanya itu, seru nggak punya kembaran gitu? Seru nggak? Kayak Iya. banyak kayak banyak nggak serunya sih kayaknya. Oke. kayak mungkin kalau sekarang kayak kelihatannya seru gitu kan. Cuma kan kalau waktu dulu kayak entah itu sering berantem lah atau sering apa lah. Jadi kayak ya gitulah guys. Iya sih. Orang pernah ketukar gak? Nah, Apa? Salah manggil pernah gak? Salah manggil atau ketukar gitu. Enggak kan nggak mirip kan. Jadi kan nggak mirip. Jadi kayak orang-orang ngelihat mukanya itu udah pasti tahu ini siapa gitu. Ah, oke. Oh gitu. Tapi sekilas mirip. Sekilas doang. Apa ya? Ya ada lah, ada miripnya lah. Cuma kayak kalau lu lihat lu pasti bisa bedain kok. Bukan yang kayak ini siapa enggak. Oh, berarti kayak kalau misalnya lu masuk ke sinema, terus kayak lu suruh kembaran lu masuk sinema itu juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Cuma ini ya. Cuma gue nggak tahu gimana caranya. Tapi face unlock di HP-nya gue bisa buka. Pakai muka gue. Damn. Oke, tapi itu useful sih kadang, ya nggak sih? Apa malah kayak no privacy? yang nggak juga lah. Kan ngapain gue buka HP-nya dia kan? Oh bener sih. Itu kayak fun fact aja sih. Damn. Oke. Jadi yang bisa coba cek. diandelin lebih ke arah fingerprint atau passcode gitu ya? Iya, makanya HP gue nggak gue pasang face unlock. Gue fingerprint doang. Astaga. Bima 7 bersaudara. Lu beneran Bima?
Iya, iya, Huh? iya. So you have like I six have, brothers? Sorry, six siblings. yeah, jadi three older brothers and three older sisters. Damn. Dan lu bungsu. Oh, di Wow. That's a lot. Oh, that's a lot. Yeah, that's a lot. Yeah. Like, did you get along with them? Like, oh my god, I have so many questions in my head now. Tapi dulu deh. Itu kayak- Gila, ini keren banget sih. Iya, iya, gitu deh. Wait, what's the gap between you and the oldest one? Nah, I believe he's like 45, 47, I don't know. Jadi kayak for this. yeah. Jadi like my mom had my first like oldest brother when she was 18. Uh-huh. My mom had me when she was 40. Jadi What? berapa tuh? Yeah, 22 years difference. Wow. Oh, jauh banget lah 20. Iya. wow, okay. Yeah. Like, so do you get along with them? Ya, ya gitu aja sih. Karena like apa the age gapnya gede banget, jadi like it's not like I talk to them every day gitu loh. Karena mereka have their own things to do. Bener sih. Yang paling dekat ya? Yang paling dekat berapa tahun? Yang paling dekat biasanya 3 tahun. Ah, okay, that's good. Oh. And fun fact, actually my older sisters, they're twins. Gimana? Oh. Jadi ya I have like 3 older sisters kan. Ah. Jadi two out of 3-nya itu mereka kembar. Gitu. Oh, wow. Gila. Do they mostly like kuliah di like Korea juga atau malah dalam negeri or like other places? Ya gimana? Dalam negeri. Ah, Eh, suara lu kayak nggak muncul kayak. Is it? Dalam negeri. Oh, dalam negeri. Oh, okay. Oh, I see. Oh, gila. Okay. Kok si fans sih tahu aja ya? Fans sih banyak yang tahu kayak langsung 7 bersaudara dan segala macam. Kayaknya saya pernah bilang. I think I pernah bilang waktu live atau gimana gitu. Oh, okay. Ponakan berapa Bim tuh? I think dulu ada berapa puas ya? kali ya. Oh, he's counting really. I have 6 ponakan. Wow. Cousin ya atau nephew? Nephew. Nephews and nieces. Nephews Oh. and nieces. Cousin itu apa? Oh, sepupu. Cousin tuh sepupu ya. Learning English with Vanes Wijaya. Waduh. Kalian punya ponakan juga? Enggak cuy. No? Enggak, Kayak cuy. belum sih kayaknya. Oh my god. Wow. This is a really fun time. Berarti kalian berapa sibling? Like how many siblings do you have? Nes berapa Nes? I have one older sister. Oh, older sister. Berarti berdua. Yeah, that's it. Sia gimana Sia? Sia lagi Za. Gue juga cuma berdua. Oh berdua. Oh iya sih. Gue pribadi tunggal. Jadi gue nggak ada sibling gitu. Jadi the oldest di sini Faza ya. Ada yang Jangan menanyakan. gitu dong. Jangan gitu lah Gue di guys. sini merasa tua dong. Iya, jangan, Kita seumuran lah, seumuran. Ini lagi banyak yang banyak komen nih. Om Bima. Iya. Om Bima. Aduh, aneh banget lagi. Astaga, Om Bima. Wow, oke. Gue tuh kayak data gue lagi ngebayangin kayak ada 7 Bima di rumah gitu kayak Bima gitu. Ya. Wow, Ajusi Bima. Ajusi apa?
Atoshi. So it's like apa? It's like om bahasa Koreanya om. Atoshi. Oh, gitu. I see. Gila. Wow, keren. Faza kembar, iya guys, kembar. Berarti besok live kembaran pun nggak ada yang tahu ya? Siapa? Kalau Gimana? kembarannya yang live nggak ada yang tahu. Oh, Tahu lah. di sini tahu karena mirip gak sih? Iya, harus Eh, tahu. iya. Oh, maksud lu kayak sekarang yang ngomong ini siapa tahu kembarannya gitu. Iya, besok-besok. Kalau Oh, besok. Oh iya bener. Dulu tukar. Halo guys, Faza kembali gitu. Astaga. Faza kembarannya cewek. Ada yang nanya gitu tuh. Cowok. Cowok tuh guys. I see. Wow. Kalian Rishidin Fizi. Oke guys. Enggak guys. Kayak semua orang yang ini ya, semua orang yang gue kasih tahu kalau gue kembar pasti nembaknya gitu ya, pasti Fizi ya gitu, Fizi. Gue udah capek denger itu Fizi. You get that a lot berarti ya? Iya. Gila. Astaga. Spoiler episode 8, nggak boleh spoiler guys. Tapi episode 8 besok ya? Besok keluar, jangan lupa nonton guys. seru guys, nonton aja guys. Wah, dari yang ada yang nanya itu Za. Faza sering double date ya? Double date. Nggak pernah lagi. Tapi emang beda kampus kan, soalnya kan. Iya. Sulit. Astaga. Vanes selisih berapa tahun sama kakaknya tuh? Tadi yang nanya gitu tuh. Waduh, berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti mirip sama kayak Bima dong. Iya. Tapi oke, gini deh. 3 tahun tuh bisa get along gak sih? Gue kan tunggal kan, gue gak tahu banget apapun ya. Tapi ya, gue imagine 3 tahun tuh berarti kalau lu SMP dia udah SMA gitu kan. Jadi, Iya. I guess it's quite hard. Tapi gimana? Bisa. Lumayan masih relate. Oh, oke. Bim lu gimana Bim? Do you get along? Iya, bisa aja. Like waktu I masih di Indonesia, ya sehari ngobrol, like ketemu dan ngobrol. Tapi karena like I'm in Korea, jadi kayak udah nggak sesering itu ngobrol. Hmm, Tapi iya, ya deket-deket aja gitu loh. I see. Oh, oke. Interesting note. Bima ponakan paling tua umur berapa? Wah, gue gak tau Bima hafal atau enggak sih guys sebenarnya sih. Paling tua maybe like 2005 or 2006. That's like my age. Wow. Okay. But you guys are 2005 kan? Or Yes, I'm 5. Gue sih. how about 3, I'm 3. 2003? Iya. Oh, me 2003. too. I'm also 2003. Berarti gue nggak paling tua ya, Max. Ingat Max, gue nggak Oke, paling tua siap. di sini ya. Siap. Gue seumuran sama Bima di sini. Itu guys. So like Max, you can be my keponakan. Wow, gue lagi kebayang lagi kayak, oh wow, udah kayak Om Bima gitu. Oh my god. Astaga. Wah, tapi gue kayak gak kebayang sih men. Gue punya kayak Om yang kayak 2003 yang masih muda gitu in my opinion gitu. Wow. Kayak Bima, do you celebrate Chinese New Year? Yeah, of course. So do you get many Hong Paos? Yeah, from my yeah. Oh wow. Bro untung besar sih kata gue sih. Keren. Oke, anyway. Astaga. Kapan pulang Indo, Bim? Tuh ditanya Bim. Next month kayaknya. Oh, seriusan next month? Iya, kan ada itu. Summer break kah? Ada atau- apa? Iya, Ada liburan kan? Iya. Itu. Iya. Ah, right. I see. Yeah.
Oke. But then sebenarnya lu tuh masih libur ya, on your like libur time. Yeah. But because I have the internship, what I couldn't do nggak bisa. Paham. Yeah. I see. Tapi lu biasanya libur kalau like academically libur sampai kapan? Sampai bulan apa? So it starts like June 23rd mulai liburnya sampai like maybe late August. Ya, jadi September tanggal 4 masuk. Oh, I see. Okay. Wow. How about you? Do you guys have summer break gitu? Ada, pasti ada. Ada. Pas kamu juga. Like Juni awal sampai late August gitu. Cuman beneran late August tuh udah masuk gitu. Kalau lu kan September lah itu. Iya. Kalau kami May until July. Iya, punya lu pada agak unik tau. Sangat awal. Oh. Wih, Kayak- gua kayak 20 cabut deh. Apa? Gua kayak 20 cabut deh. Oh, 10-20. Di sini udah jam 11. Oh iya, dari 11. Oh iya ya. Kemarin ini tahu lagi ngomongin si Udah Bima. 12. Bima jam 12, men. Gila, bro. Gue gak ngerti lagi. Wah, gila sih. Terus kayak Bima tuh cerita kayak dia tuh jam 2 tuh kayak baru tidur. Yes.